Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o privatnosti na blockchainu, kako sačuvati privatnost, zašto je ona važna i koji sve postoje alati da sačuvate svoju privatnost kad šaljete nešto ili primate nešto. Evo tu vidimo već i naslov da je čak i Vitalik u zadnje vrijeme je koristio jedan alat za očuvanje privatnosti gdje je poslao 2,6 milijuna dolara vrijednog kripta jer je htio sačuvati da to ostane privatno i da ne zna cijeli svijet za to. Jedno od osnovnih svojstava blockchaina je transparentnost, a to znači da svako može vidjeti sve transakcije koje se događaju na javnim blockchainima. To su i Ethereum, i Bitcoin i svi drugi koje god imate, koje god možete vidjeti. Osim onih koje se baš striktno su specijalizirani za očuvanje privatnosti kao što je Monero, ali takvih ima jako malo. Uglavnom sve što se događa, jako velika većina transakcija su javne i mogu se pratiti. To vam izgleda tako da odete u bilo koji blockchain explorer, evo ja sam sad tu na Arbiskanu, pišete nečiju adresu, bilo koju adresu, ne mora biti vaša, i vi vidite cijelu povijest šta je on slao, kad je slao, koliko je slao, uđete u svaki tu transaction hash i onda vidite da je on prije 4 minute, točno vidite koji datum, sa ove adrese slao na ovu adresu, neke etere, da je radio interakcije, sve, cijela povijest je dostupna javno. To je ugrađeno svojstvo blockchaina, međutim postoje situacije u životu kad ne želite da vam vaše transakcije budu javno dostupne. Vi kao prvo imate pravo na privatnost, to je vaše temeljno ljudsko pravo, i na privatnost transakcija, a isto tako postoje neke specifične situacije gdje ljudi ne žele da im privatnost bude narušena, primjerice liječnici ili ne znam, neke kompanije ili neko ko šalje, kompanije koje šalju plaće ili kompanije koje uopće rade sa slanjem svojih sredstava ne žele da to bude javno dostupno. To je naročito je važno u DeFi sektoru, kod nekih političkih aktivista, kod situacija gdje su ljudska prava ugrožena. Postoje nebrojene situacije gdje vi želite zadržati svoju privatnost i za to se ne trebate nikom opravdavati, to je, kažem, vaše temeljno ljudsko pravo. Postoje više aplikacija koje sačuvaju vašu privatnost kod slanja, a to u praksi znači da oni razdvoje pošiljatelja, adresu pošiljatelja od adrese primatelja. Vidite ovdje tu piše from, to je adresa pošiljatelja, i ovdje je adresa primatelja. To u blockchainu je uvijek povezano i uvijek se vidi po defaultu, međutim postoje alati koji to razdvajaju. To se u pravilu postiže sa nekakvim mikserima ili sa bazenima likvidnosti. Najpoznatiji je bio Tornado Cash, to je jedan poznati slučaj gdje je on bio zabranjen u Americi jer se smatralo da on bio optužen da pere novac od ilegalnih aktivnosti. Ti mikseri rade na način da puno tih transakcija ubace u jedan pool, u jedan bazen, i onda sad vi kad ste ubacili s jedne strane jednu transakciju i s druge strane ste izvadili nešto iz tog bazena, između toga je jako puno transakcija i vi ne možete zapravo dovesti te dvije transakcije u vezu, i na taj način je radio taj Tornado Cash, on radi i dalje. Samo je zbog tih problema u Americi, on je kasnije skinut sa liste zabranjenih i on je sad potpuno legalan ponovo nakon pravne bitke, ali kod Tornado Casha je problem što su kompromitirali njegovi frontendovi, znači web stranice kako ćete pristupiti i tako dalje, tako da malo je otežano pristupanje, morate do njega doći putem smart kontrakta. To nije baš onako user friendly, ali postoje i drugi koji ne koriste istu tehnologiju, nego se koriste pretežito sa ZK tehnologijama, znači Zero Knowledge Proof, to su nove kriptografske tehnologije. Na primjer, ja kad dođem u rentakar, njima je bitno da ja imam važeću vozačku i da sam stariji od 18 godina, ali ja njima ne moram pokazati svoju adresu, svoju osobnu i sve podatke, OIB-e i to. Postoje načini da se kriptografski ovjeri, da oni dobe dokaz da ja imam to što trebam imati, a da ne znaju i ove druge podatke koji im nisu potrebni i ne trebaju ih znati. Na taj način se isto tako može raditi sa transakcijama. To je jedan od načina kako rade ti alati za očuvanje privatnosti. Evo recimo ovaj Houdini swap koji ću vam danas pokazati, on radi na način da pošalje transakcije koje vi želite poslati. Vi želite poslati nekom neke tokene, on ih prvo pretvori u Monero. Monero je onaj što sam ga spomenuo na početku, potpuno privatna
To je projekt koji čuva potpuno privatnost, znači sve transakcije u Moneru su privatne i niko ih ne može vidjeti. Znači vi kad koristite ovaj Houdini swap, vi ćete swapati iz jednog tokena u drugi, s time da će prvo to sve otići biti swapano u Monero, a nakon toga iz tog Monera će biti vraćeno, bit će poslano na adresu koju vi želite i bit će na taj način raskinuta veza između te dvije adrese, obzirom da će biti između toga poslana u Monero. To je Houdini swap, prilično je popularan, ljudi ga koriste i radi dobro. Ja ću vam sad u nastavku ovog videa pokazati na primjeru kako to radi. Onda imamo nešto što se zove Privacy Pools, mislim da je to isto dosta ljudi koristi. To su vam poolovi privatnosti, odnosno poolovi u koje možete ubaciti određeni iznos, primjerice 0,1 etera, evo tu možete i druge tokene, 0,1 eter, 1 eter, 10 etera i isto tako toliko izvaditi s druge strane, a da su te međusobne veze nisu vidljive. Znači isto tako vam čuva privatnost. I imate možda i najpoznatiji, najveći vam je Railgun, to je ovaj o kojem Vitalik priča tu da ga najviše koristi. On također koristi ZK tehnologije, Zero Knowledge tehnologije. Kod Railguna morat ćete skinuti neki od njihovih novčanika koji podržava Railgun. Ovaj jedan popularan se zove Railway, on vam radi kao desktop aplikacija i kao mobilna aplikacija. Onda ćete imati wallet koji ima svoju privatnu adresu i ima svoju javnu adresu. Znači radi na način da pošaljete na svoju javnu adresu sredstva koja želite nekom poslati, onda ih shieldate, to je takozvano shieldanje, zaštitite ih tako da ih pošaljete na svoju privatnu adresu, s te privatne adrese pošaljete nekom drugom kom želite poslati na njegovu privatnu adresu i onda on tamo ponovo vrati unshielda sa svoje privatne na svoju javnu adresu. I zapravo dobijete u praksi isto kao i kod drugih ovih aplikacija, a to je da ste raskinuli vezu između te dvije adrese, pošiljatelja i primatelja. Ovdje radi, tu vidite, ima više ovih mreža na kojima radi, Ether, Binance, Smart Chain, Polygon, Arbitrum i tako dalje, ali to isto i malo traje i malo je kompliciranije, morate skidati nešto. Na primjeru Houdini swapa. Prvo ćete doći na Houdini swap, spojit ćete se sa svojim walletom. Evo ja ću sad ovdje se koristiti Metamask. Evo, i onda ćete reći, evo ja ću za ovaj primjer koristiti Metamask na Arbitrumu. Vidite, evo ovdje ćemo staviti Ether, Arbitrum ćemo samo izabrati. I vidjet ćete da ja imam na Metamasku, na Arbitrum mreži, imam Ethera u vrijednosti $58. I ja sad hoću poslat Ether sa Arbitruma, recimo max, s time da oni tu ne dozvoljavaju manje od $50 kad su privatne transakcije, pa ćemo probati sad tu staviti 011, to je $53. I ja to želim poslati sebi na svoju drugu adresu, na primjer želim si poslati u USDC na Arbitrumu. Znači ja ću si poslati Ether sa Ethera u USDC na Arbitrumu, ali ću staviti svoju drugu adresu, recimo tu iz Metamaska ću izabrati da to šaljem na adresu broj 2. Evo, vratit ćemo ponovo tu da možemo dalje raditi. Ja ću to poslati na adresu broj 2. I ovdje ću s desne strane vidite imate recommended routes, gdje rute kojima će to sve ići. Kod Houdinija je tu gornje, ovo možete izabrati privatno, ovo dolje su vam javne. To su radi normalno kao svaki drugi swap, kao Uniswap na primjer. Ali ako izaberete privatno, onda ćete ići, tu ćete reći proceed i on će sad to poslati u Monero, pa će onda iz Monera poslati natrag u USDC tokene, a mi ćemo to dobiti kao normalnu transakciju. Sad on čeka da ja pošaljem taj svoj Ether na ovu tu adresu. Ja sad to moram poslati na tu adresu gdje mi on rekao. Send. To je ta adresa. I to ćemo poslati točan taj iznos koji smo rekli 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 1, 1 na ovu adresu i reći ćemo continue i reći ćemo confirm. Evo već je poslao, a sad Houdini tu s druge strane čeka da mu dođe tu adresa, evo već ga je prepoznao.
Evo, prošlo je nekakvih pola sata i transakcija je završena, znači oni su sad izvršili ovu transakciju. Sad ćemo pogledati prvo meni na Metamasku da li su stigli novci. Evo, ovaj account 2 jesu, evo vidimo tu 50 USDC-a je došlo. Ali ajmo sad vidjeti na Blockchain Explorer moju adresu da vidimo, to je ta adresa od ovog Metamaska, vidite da je tu završava na F08, to je ta. I sad ćemo vidjeti šta se dogodilo po token transfers. Evo, meni je prije 41 minutu došlo sa neke adrese koja nema veze sa mnom. Tu piše da je to adresa AE49E, a ja sam slao sa svog Metamaska 1 koji i završava na 6CC. Znači, ova adresa nema veze sa mnom, to je adresa neka od operativnih adresa Houdini Swap-a koju on koristi za isplatu korisnicima ovakvih stvari. Ona je, znači, mi smo sad rasparili, ja sam tu dobio $50, a da se ne zna da je to otišlo od moje prve adrese. Znači, mi smo efektivno uspjeli u tome da učinimo ovu transakciju privatnom i da se tu zapravo ne zna da sam to dobio ja s one adrese pošiljatelja, nego iz nekakvog pula od Houdini Swap-a. Što je još važno reći kod ovih alata za privatnost? Veliki problem kod očuvanja privatnosti je očito su i kriminalne aktivnosti, na primjer neko sad nekome ukrade, ne znam, $5 milijuna i odmah pošalje to u ove swapove da sakrije trag i da onda to dalje normalno može koristiti. Kod Tornado Casha je to bio stvarni problem i to se radi i dan danas. Postoji taj problem jer je on klasični mikser. Međutim, ovdje ovo su unaprijeđene varijante koje su dijelom compliant, kako se to kaže, odnosno kad ja ovdje počnem transakciju i kažem ja ću ti poslati sa svoje adrese nešto, on odgodi to na pola sata, u tih pola sata on kontrolira da li je moja adresa na listi nekih koje su označene na neku black listu, tipa da li sam ja neki poznati kriminalac, odnosno da li je moja adresa označena od strane posebnih servisa koji se bave time, da je povezana s nekim ilegalnim aktivnostima. Ako je moja adresa ok, onda će transakcija proći, ako ne, onda neće. Onda će mi on odbiti transakciju i neće se ništa dogoditi. Sve ove tri, i Privacy Pulse, i Houdini Swap, i Railgun, imaju na neki svoj način kako kontroliraju ko im šalje novac i ko koristi taj servis. Zapravo oni koriste taj neki odmak od pola sata, sat vremena, gdje onda u tom periodu kontroliraju i uspoređuju vašu adresu sa crnim listama adresa koje su označene kao nekakve ilegalne. Na taj način one sebe čuvaju da ne budu izloženi progonu tijela vlasti koji ne žele da se pere novac ilegalno stečen, a s druge strane vama i dalje pružaju sigurnost krajnjim korisnicima i ljudima koji to koriste normalno i dalje vam pružaju sigurnost da možete koristiti to da ostanu vaše transakcije privatne. Znači, to su kao neke, ajmo reći, moderne, unapređene verzije klasičnih miksera kakvih smo imali i do sada. Još jedna stvar, ova tri servisa su non-custodial, to znači da oni u nijednom trenutku ne drže vaša sredstva, ali kod Houdinija, obzirom da on radi sa centraliziranim mjenjačnicama kod kojih onda kupuje taj Monero i pretvara ga u ovoj drugi, jedan period dok vam je ta transakcija pending, kod Houdini Swapa ipak ne raspolažete sa svojim sredstvima, znači on je samo djelomično non-custodial. Jer eto, to mu je arhitektura rada njegova i kako je ustrojen diktira da ne možete biti cijelo vrijeme s njim full non-custodial. Kad govorimo o privatnosti, to je malo šira tema i treba spomenuti da kao prvo vaše adrese nisu anonimne same po sebi, znači kad imate neku adresu, blockchain adresu kao što je na primjer ova tu, one nisu anonimne, nego su, to se kaže takozvano pseudonimne, a to znači da one nisu izravno povezane sa vašim imenom, tu nigdje ne piše ko je imenom i prezimenom vlasnik te adrese, ali se uz pomoć sofisticiranih alata može ona dovesti u vezu sa vašom adresom vašeg računala, znači IP adresom vašeg računala, pa onda posredno kasnije i upravo do vašeg imena, jer to negdje postoje podaci o tome ko koristi to. Telekomi imaju i kompanije koje se bave analizom i analitikom blockchaina, oni imaju te podatke ako im treba i oni mogu doći do toga. Dakle, sama činjenica da ova tu adresa nije vezana sa vašim imenom ne znači automatski da ste potpuno anonimni. Također se kod ovoga postavlja pitanje jurisdikcije, znači svaka adresa i svaki kripto je u iste sekunde dostupan na cijelom globusu i sad se tu postavlja pitanje čija jurisdikcija bi tu trebala biti važeća
jer nije jednako da li je to američko zakonodavstvo ili kinesko ili iransko ili od neke druge zemlje. To je otvoreni dijalog i tu se vode rasprave, ali ono što je vama bitno da ovi toolovi, znači ove aplikacije, one vas ne štite 100%, nego postoje načini da vi onda zaštitite svoju adresu i u dodatnim koracima i u dodatnim slojevima zaštite, ali to je za neki drugi video. I ono što je važno da u nekoj normalnoj upotrebi ovo će vam biti sasvim dovoljno. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!